Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, currently uh, 17 hari bulan 3 23, maksudnya 11.46 kita nak buat withdraw untuk account ni. Alright, walaupun harga Bitcoin naik dan turun, kurang stable pada currently kerana COVID-19 menular seluruh dunia, tapi walau macam mana pun kita punya claim Bitcoin hari-hari, kita tetap lakukan rutin kita seperti biasa. Dan yang paling penting kita withdraw secara harian. Ini salah satu account. Jadi apa yang saya buat, saya tekan withdraw untuk malam ni. Alright, okay, saya nak withdraw dalam 0.0222. Okay, sebelum tu kita nak tengok history dulu. Okay, account ni baru 3 kali lah kalau masuk. Yang sekarang ni saya withdraw 3 kali. Itu hari saya test untuk permulaan withdraw pada 14 hari bulan dengan 15 hari bulan, iaitu 0.05, dan hari ni 17 hari bulan. Okay, semalam lupa nak withdraw, jadi hari ni kita withdraw dia lah. Okay, jadi yang paling best kita boleh withdraw hari-hari, itu yang best. Okay, jadi saya tekan dekat sini, senang, saya copy. Okay, kita withdraw semua. Alright, okay, kita paste dia. Okay, that's the amount of withdraw. Nombor pin. Right. Okay, dan kita tekan withdraw. Sebab apa, saya punya wallet address semua dah dekat sana. Okay, senang. Verification code had been sent to your email address. Okay, jadi kita check email. Dia akan hantarkan verification code ke dalam email. Okay, baru kita nak make sure bila email dah masuk, baru kita masukkan, klik add. Okay, dah masuk kat sana. Alright, the security code pukul 11.47. Alright, the security code 90. Alright. Okay, then kita confirm. Okay, payout had been proceeded successfully. Your cash out amount exceeded the automatic limit 0.02 and must be approved manually by administrator. Jadi untuk yang bawah 0.0, kalau tak silap saya, about kalau 0.02 and above, semua administrator akan buat secara manual. Okay, jadi kita tengok dekat summary, kita tengok balik. Okay, kosong dekat sana, dan we are waiting for minit yang ke-50 kejap lagi. Income baru akan masuk, jadi ada dalam seminit lagi. Okay, jadi kita boleh tengok kalau kita tengok dekat kita punya money, kita tekan dekat log. Alright, bila kita tekan dekat log, ini semua okay. Tadi saya dah pay out. Okay, saya dah keluarkan 0.02. Jadi saya nak tengok add panel earning. Okay, add panel earning, ikut server ni 14.50. Kejap lagi adalah 15.50. Jadi kita tunggu sekejap, dalam seminit ataupun okay, 15.50. Jam yang di sebelah atas tu akan jadi 23.50, iaitu 11.50. Diorang server punya time adalah pukul 3.50. Kita tunggu seminit, kita tengok kejap kalau boleh. Alright, okay, yang ni payout. Lepas tu kita tengok untuk earning. Alright, website under maintenance. Kita refresh balik. Alright, kita back to the account. Dekat sana ada 17,595 Satoshi. Maksudnya income setiap jam masuk. Jadi saya pergi tengok money, saya tekan dekat log. Alright, saya money, saya tekan dekat log. Okay, lepas tu saya pergi dekat add panel earning, dan saya tengok dekat sana 17,595 Satoshi pada jam 15.50, iaitu 3.50.
waktu tengah hari diorang, dan kita Malaysia 11.50. Alright, jadi besok kita withdraw lagi. Okey, dan kita praktiskan everyday kita withdraw. Itu saja untuk saya daripada malam ini. Saya akan kongsikan video ni kepada anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.